Sige sir, check nyo sir. Apo. Videoan ko sir, ay ilawan ko lang sir. Gusto dito na lang sir, oh, para ano. Dito sir sa ilalim. Magkano to sir? 1,999 sir. 2,000 na rin sir. Diyan yung mga previous sir. Apo sir, andyan na rin sir. Papakita ko rin sa inyo sir. Sir. Dito nyo makikita yung original sir. Oh. Ayan. Turuhan ko rin kayo mamaya sir para ma-search nyo. Sir. Yung pay kasi sir, pag iniikot-ikot mo sir, mabubuksan. Wait na sir, baka matapon. Ayan. Hindi mo mabubuksan. Wait na sir, hindi mo mabubuksan yan kahit ikot-ikutin mo yan sir. Hawakan mo. Pahawak ko sir. Paitapat ako sa camera sir. Pag binuksan mo yung original sir, hindi iniikot-ikot sir. Kasi yung fake sir, iniikot-ikot na sir. Tapos kapag binuksan mo sir, yung nasa loob niya kulay itim, hindi puti. Ganito yung original sir. Ayan sir, kapag dito mo lang pipisilin. Kabilaan. Sige sir, di naman nila nakikita. Ayan sir. Masarap, medyo matigas eh. Ganito mo konti sir, para kita. Ayun yung lock niya sir, pinaka-lock niya. Tapos yung original sir, yan sir. Yan. Tapos dapat yes, puting-puti sir, dapat ng ganito. Ay, sige sir. Tapos sir, yan. Nakita ko kasi sa ano taga Las Piñas ka rin eh. Taga saan ba kayo sir? Taga ano? Taga Bacoor. Dito lang ako naglamay na yan. Lapit lang pala, taga Bacoor Kalimut. Tapos dapat meron siyang QR code. Yan sir, Titan Gel Supreme. Search nyo rin sir sa Google sir para makita nyo. Eto sir, scratch nyo lang to sir. Sige sir, scratch mo. Meron ka bang pang Google sir? Meron. Sige sir, mag-Google ka muna sir. Punta ka sa Google. And search mo to sir, www.titangel.ph. Etong ganto sir, walang space. Yan, ayan, saan ka napunta sir? Ayan, dyan napunta si sir, www.titangel.ph. Ayan sir, ngayon scratch mo to sir. Ayan, dyan malalaman na original yung product. Ayan sir, okay na. Yan, sige sir, type mo sir. 08 00 95 125 206. Miss, sige sir, go mo. Sa gitna, ayan, query mo. Ayan, pumasok siya sir. Ibig sabihin sir, original siya sir. Ayan o. Ayan o. Ayan nakalagay sir, warm from Siguro have verified has been query for 1 times. Isang beses pala nabubuksan sir. Ayan sir, Titan Gel. Yung video mo eh. Search ko rin yun eh. So ayan sir, nakalagay talaga sir. Galing siyang Moscow, Russia. 36 months ayan o. Ayan. Brand, name. Salamat. Ayan sir, makikita mo lahat yan sir. Ayan, okay na sir, wala na kayong ibang katanungan. Tapos dapat sir, mayroong ganito sir kapag bibili kayo. Para malaman yung original, ganito. Yan. Importante yan. Balik na natin. Okay, sige sir. Ayun sir, yung Maxman pala sir, saka mga previous. Paliwanag ko na rin sa inyo. So, wait lang, may tao. Etong Maxman sir, pampatigas to, pampatagalabas ng pamparami ng katas. Iniinom lang to sir, 1 hour before bago maipagkali. Pag uminom kayo sir, dapat di kayo busogin, hindi kayo inom na malamig na tubig sir. Pwede to sa nagiinom sir. Uminom kayo habang nagiinom kayo. Tapos, bawal to sa may high blood, sa puso, tas diabetes. Kasi ito naman si X-ring parang bulita sir. Okay. Kapag linagay nyo na to sa ari nyo sir, papahiran nyo na itong ito.
to. Okay. Ah. So yun lang sir, wala na kayong tanong sir? Wala na po. Okay, sige sir. Kapag may tanong kayo sir, chat lang kayo sa akin Sige, sir. sir. Apo. Mas maganda gamitin nyo to sir, umaga tsaka gabi, 20 to 30 minutes jogging exercise. Ano na lang po sa ano? Sa may manual naman siya sir. Ah, sir. Ito sir, yung sinasabi niyo manual. English Tagalog yan sir. Ito English, ito Tagalog. Okay. Yan. Yes, Yan. salamat. Apo, okay na sir na. Yan, okay na. Mga Titan. Dito tayo sa may ano, charge. Okay, sir, salamat. Okay sir, salamat sir. Peace out.